Ayong gabi guys. Um, Uwan ramon pud ta permi kanang ayo unta uma mo init na pud kay kanang nanapud kay la ka ugma adto na sad kog attorney mao na diha. Bitaw ay untang init ugma kay lisod ba ya katong niadto kong taklo man sa kabesis kay nang uwan man jud nya kapoy mo gastos na pud ko ugma. Mao na diha kanang mga single diha stay single na lang jud nya kanang kanang enjoy ra sad mo nya kung naamoy boyfriend or girlfriend kanang ayuha ra pud inyong sabot mo nya kanang klaro dawat ninyo ang tanan na flows diba importante jud na sa usa ka relasyon kanang magkinasabot mo no ug naay respeto na I love nya ready mo i-fix ang tanan dili kay kanang ining mag-away mo kanang mugong mo sa pagbuwag dili na maayo so ay ila-ila rasad mo no 5 years 10 years dili man na enough pero mas may sure na punta no sige good night sa inyong tanan kay naanapod ko ila ka ugma see you tomorrow bye bye